नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। स्वाधीनता दिवस पवित्र अवसर रे आईटीआर इंडिया एक भिन्न धरणर कार्यक्रम प्रस्तुत करी अछि जहार नाम इंडिया इंडिपेंडेंस डे 2020। तेबे आसंतु एही कार्यक्रमटी को उपभोग करिबा एवं जदि आपण माने हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु शेयर करंतु। धन्यवाद। जय हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जातिर पिता महात्मा गांधी की जय। जातिर पिता महात्मा गांधी की जय। जातिर पिता महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। आजिर एही स्वतंत्र सभारे सभापतित्व आसन अलंकृत करी सभा को परिचालना करने पाई मु आईटीईआर यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठाता श्री प्रशांत मल्लिक सार को अनुरोध करुची। मोर बड़ भाई जेउ कथा कहिले मु से कथा को समर्थन करूअछि। धन्यवाद। मु प्रशांत आपण मानकु समस्त को स्वागत करुची आजिर ए पवित्र दिवस अवसर रे। मते आजिर ए सभा को परिचालना करिबा पई तथा सभापतित्व करिबा पई मते देइथिबारु मु निजको धन्य मने करुची एवं बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। तेबे आजिर ए 74तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मु मो तरफरु तथा आईटीआर इंडिया परिवार तरफरु समस्त अगणित व्यूअर्स एवं आईटीआर इंडिया समस्त सदस्य सदस्यांकु अभिनंदन जनाऊँगी एवं स्वागत करुची तथा अनेक अनेक शुभेच्छा जन देउची। आजिर आमर ए सभारे आमे 2 जन अतिथि को पाइचु। सेमाने हेले प्रथमे श्रीमान घनश्याम महंत असिस्टेंट मैनेजर यूनियन बैंक एरो भुवनेश्वर एवं आमर सम्माननीय अतिथि मैडम बबीता राय जड़े सोशल एक्टिविस्ट एवं आईटीआर इंडिया जड़े एक्टिव सदस्य से जड़े सोशल वर्कर बहुत संस्था बा बहुत गुड़े ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ सहित तांकर लिंक अच्छी बा तांको सहित मिलिकी से माने बहुत गुड़े अनेक गुड़े सोशल कार्यक्रम बा सामाजिक कार्यक्रम करती एवं आमर ए ब्लाइंड सोसाइटी बा दृष्टिहीन समाज प्रति तांकर गुटे खास अवदान रही। तो आशा करी से तांकर सेमती अवदान सब बेले आम मानक प्रति एमती जारी रखिबे। तेबे आजिर सभा को आरंभ करने को जाई मु अनुरोध करी श्रीमान सुशांत कुमार नायक महोदय को से तांकर प्रारंभिक संगीत गान करिवे।
ଧନ୍ୟବାଦ। शुभ सखाळर शङ्खनादरे जे देशे सूरुज शुभ सखाळर शङ्खनादरे जे देशे सूरुज काकळीर मधुताने भरी दिए काकळीर मधुताने भरी दिए स्वागतर गीत गाई से देश मो जन्म भूई से देश मो जन्म भूई पुराण गीता रामायण यानर गारिमा गाए जे देश पुराण गीता रामायण ज्ञानर गारिमा गाए केते तपे तपी ऋषि मयसी केते तपे तपी ऋषि मयसी जाकणे जन्म पाई से देश मो जन्म भूई से देश मो जन्म भूई संस्कृति कलार भारती विज्ञान जार पाई जे देश संस्कृति कलार भारती विज्ञान जार पाई संगीत राणी गाए जाताणी संगीत राणी गाए जाताणी समीरणे सुर दे से देश मो जन्म भूई से देश मो जन्म भूई शुभ सखाळर शङ्खनादर जे देशे सूरुज काकळीर मधु ताने भरी दिए
କାକଳିର ମଧୁତାନେ ଭରି ଦିଏ ସ୍ୱାଗତର ଗୀତ ଗାଇ ସେ ଦେଶ ମୋ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ଦେଶ ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ ସେ ଦେଶ ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ ଏ ସାରା ପରିବେଶ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରେମ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଏକ ଜାଗ୍ରତ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ITR ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। A very good morning to one and all present over the virtual celebration of Independence Day of India. First of all, I want to extend my greetings of Independence Day to all the farmers, soldiers and all the nation builders of the India. And also I extend my greetings of Independence Day to all the young minds and the ignited students by whom the nation will be built in future. On this day, I want to pay my heartful gratitude to all the soldiers and farmers who works hard for the nation, who sacrifice their life for our nation, for whom our nation is India today. In this day, we must remember the value that govern us, the value of honesty, the brotherhood that teaches us that how we can get independent from the British rule, the value of harmony, the value of the honesty is always we must keep in our mind. Development is the process of the nature, but we must think for the development of the nation. Instead of thinking for the development of own or instead of narrow development, we must think for the nation's development. Nation's development refers to the development of common mass for the person who work 24/7, but as he belong to subaltern, he unable to give his voice. We must give the opportunity to all and one and all of our nation to speak freely and frankly. Our legacy must free from corruption and dishonesty and other things. Our legacy must be free from negativity also, because negativity never allows a country to develop in a prosperous manner. So our motive should be development of the human beings, development of the nature, development of the every person of our nation. One of the proof of our greatness of our nation is our preamble. Our preamble is made by the tireless personality of their wish and wisdom. Our preamble shows not I but we. That means the integrity of the peoples of a nation. We the citizens of India. That means that we all the Indians from a poor to rich. Our preamble told us about the fraternity, justice, equality, all these things we always keep in our mind and develop. On this Independence Day, I remind you, my brothers and sisters, that our nation is such a nation which teaches the world about the concept of brotherhood. Our nation taught the world about the concept of yoga. In this way, I remember the sentence of Einstein. Einstein told the country which gave us the solution of all the problem, that is India. The great scholar Max Muller told that if any country that developed the human mind is that India. Our India is always the country of knowledge. Our country is the country of value and character.
a country, the country's heart is its character. The character of our country is honesty, dignity, and good personality. Our university taught us that how the intellectual vibrancy, knowledge culture, and transparency could be achieved. The great UPSC topper Ira Singhal told, achievement doesn't mean the achievement of a single person. It means achievement of the whole nation. In this day, our country becomes each of us that we should build a outstanding nation in future. Our country remind us in this day about the concept of poverty, that is 6.9% in modern time. Our country told us about unemployment, which is 36% as per the report of the TOI before 3 days. As per our country, every year 33,356 rape occurred, which shows us the condition of women in our country. So our motive should be the fulfillment of the dream of our motherland and the fulfillment of our nation. Jai Hind. यहाँ उपस्थित सभी दिग्गजों को मेरा प्रणाम एवं भाइयों और बहनों को स्नेह भरा नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने विचारों को पंक्तिबद्ध तरीके से व्यक्त कर रही हूँ, ताकि आप उस दौर के मार्मिकता को समझ पाएं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि जानबाजी लगानी पड़ी, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि देनी पड़ी कुर्बानी थी। और आशा करती हूँ कि ये आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेज़ों के प्रताड़न का स्तर क्या था? क्या देखा है रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है वो मंजर बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, पर भोजन का न था एक निवाला। धूप तो उगता था हर घर में, पर घर घर में अंधियारा था। अरे वैशाखी का था पर्व, मनाने घर घर से दीपक निकले थे, लौट न पाए अपने घर को, खून की होली खेल जो बुझ गए थे। जालीवाला बाग हत्याकांड जो कहलाया, जिसमें बच्चे बूढ़े सब मर गए थे। क्या कसूर था उन निर्दोषों का कि देनी पड़ी कुर्बानी थी? क्या कसूर था उस बेबस माँ का जिससे रूठी उसकी किलकारी थी? धीरे धीरे आक्रोश बढ़ा, सबके सर पर क्रोध चढ़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलवाया, तो हमने भी चौरी कांड किया। हमें बेबस समझते थे, इसलिए हम पर हुकूमत करते थे, पर देश पर जान कुर्बान करने से न हम भारतवासी डरते थे। बहुत हुआ था तानाशाही, अब तो देश को वापस पाना ही था। शाम दाम दंड भेद चाहे जो हथियार अपनाना था। गांधी जी ने धीरज धरा और कहा, अहिंसा को ही अपनाना है। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता, यह सबक अंग्रेजों को सिखाना है। अहिंसा को हथियार बनाया, न कोई गोली बंदूक चलाया। फिर भी अंग्रेजों को हमने अपने देश से खदेड़ भगाया और उस तारीख को हमने सुनहरे अक्षरों से गढ़वाया। और यह हमारा स्वतंत्रता दिवस है भाइयों, जो शान से 15 अगस्त कहलाया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे मोर आज्यव्रत भारतवासी मोर भक्तिपूत प्रणाम। सम्माननीय अतिथिवृंद एवं मोर पूजास्पद गुरुजन मंडली, आज हूँ भारतर पवित्रतम स्वाधीनता दिवस। यह स्वाधीनता दिवस में मत कि कहवाक सुजोग देथिबारु निजको धन्य मन करी मो वक्तव्य आरंभ करुच्ची। सुदीर्घ 2 शताब्दी धरी ब्रिटिश अत्याचार जनित निरंध्र तमिश्राभूत विभाव भारतीय मानक जंत्रणा किष्ट रूपे अतिष्ठ करथिला।
ଏହାର ଅରାତି ପରାଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ନିଜକୁ ଚରମ ଓ ନରମ ପନ୍ଥୀ ରୂପେ ବିଭାଜିତ କରି ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ଅନାହାର ଦିବସ ଏବଂ ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ କଟାଇ ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଆଜିକାର ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1947 ମସିହା ଆଜିକାର ଦେଶରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଲଗାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ସତ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ଅଛୁ ପରାଧୀନ। କାହିଁକି ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଜାପାନ ଉପରେ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ଓ 9 ତାରିଖରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ 2ଟି ସହର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାପାନର ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ଥାନ କରିପାରିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆଜକୁ 70 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ବି ଆମର ନାରୀମାନେ ଆଜି ବି ପରାଧୀନ, ଆଜି ବି ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଲାଞ୍ଛିତ। କାରଣ ଆଜିକାର ଭାରତବର୍ଷର ଆଜିର ନାରୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସାହସ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରେନି। ଆମେ ସେବେ ଅନୁଭବ କରିବା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଛେ, ସେବେ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛେ ଯେବେ ଭାରତବର୍ଷର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚାଲିପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ ଏବଂ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ସତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛେ। ସେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସାରା ପରିବାର ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଶା ରହିବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ITR ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ଏକ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, ITR इंडिया मु विजयलक्ष्मी साहू। आजिर ए पुण्यतिथि अवसर में मु मोर समस्त ITR इंडिया व्यूअर्स मानू हार्दिक अभिनंदन जणाई 74तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आपण मानू एक कविता आबृत्ति करी शुणाउछि। कवितार शीर्षक गांधी सपन। कवितार कवि होउछन्ति ऋषिकेश परिडा। गांधी तुमे जदि आसंत, तुम हाथ गढ़ा राइज को देखि तुमे भी टिकिए कांदंत। स्वाधीनता परे तुमे देइथिलो राम राइजर सपन। जेउठी खोजिब सेइठी पाइब माळ माळ खाली रावण। जेते से रचिले अहिंसा शासन हिंसार नथिला देखा। सेही देशे आजि मनीष मागुछि स्नेह ममतार भिक्षा। जेउ देशे पूजा करुथिलो तुमे ए माटी माँ को, सेही देशे आजि जन्मदात्री माँ जाए वृद्धा आश्रम को। जेउ देशरे कृष्ण को अपेक्षा आगे आसीथिले राधा, सेही देशरे नारी प्रगति काहे एते असुविधा। तुमे देइथिलो मो देश नारी को माँ भौणीर सम्मान। माँ रो दुख को कहिले न सरे भौणी हेउछि धर्षण। खटी खाइबाकू काटी पिंधिबाकू तुमे देउथिलो बारता। तंटी चिपी एठी पांठी लोड़ंती जाहाते अछि क्षमता। स्वच्छ अहिंसा संग्राम करी देश कल तुमे स्वाधीन।
ସେହି ଦେଶେ ଏବେ ସବୁଠି ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ତଥା ମିଛ କହିବା ତୁମେ କହିଥିଲ ପାପ। ଲାଞ୍ଚ ତେଲରେ ମିଛ ସଳିତାରେ ମନ୍ଦିରେ ଜଳୁଛି ଦୀପ। ରକ୍ତ ବଦଳେ କେତେ ଯେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶକୁ କରିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେହି ଦେଶେ ଆଜି ଟଙ୍କାର ବଳରେ ନେତା କିଣୁଛନ୍ତି ଶାସନ। କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମାଂସଠାରୁ ତୁମେ ରହୁଥିଲ ଦୂରରେ। ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକରେ ମଣିଷ ଖେଳିଲେ ଏଠି ମିଳେ ପୁରସ୍କାରରେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ଗୌରବେ ଆମେ କହୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ପରାଧୀନ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛୁ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେବା ଶପଥ। ଗାନ୍ଧୀ ନଥିଲେ ବି ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବ ସାରା ଜଗତ। ନେବାନି ଲାଞ୍ଚ କହିବାନି ମିଛ ହେବାକୁ ଦବାନି ଦୁର୍ନୀତି। ବାପୁଙ୍କ ସପନ ହୋଇବ ପୂରଣ ଯଦି ହବ ଆମେ ଏକାଠି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद मैडम, अति सुंदर आपणक कविताटी जाति उद्देश्य थिला। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधींकर स्वप्न प्रकृत रे आमर ए देश, आमर ए भारत प्रकृत रे आमे स्वाधीन सीना, किंतु आमे कौन आमे निजे बुझी पारिछे, निजे जानी पारुछे। तो आपण को कविता बहुत उच्च कोटर थिला एवं बहुत धन्यवाद। एवं ता संगे संगे गोटे छोटिया पिलार वंदे मातरम वंदे मातरम एवं भारत माता की जय रो स्लोगान टी मध्य बहुत बढ़िया थिला। तेबे आगो को जीवा, आगो को बढ़िबा। एवं मुझे अनुरोध करी आमर आईटीआर इंडिया आहरी बहुत अनेक स्टूडेंट्स बा छात्र छात्री अछंती, सेमाने किछि तांकर वक्तव्य रखंतु। धन्यवाद। Good morning and namaskar to dignitary guests and all of you. I'm proud to be part of ITER. I extend my warm greetings Independence of India. As we celebrate 74 independence with joy and fervor, we also need to pay tribute to those who fought tirelessly to achieve independence and those who shaped his destiny with vision and wisdom. It is important to reflect who shaped the Indian dream and how India has stood as the beacon to the world with its glorious culture and traditions. The scientists and scholars from across the world have applauded Indian ethos and knowledge traditions. Our preamble to the Constitution says, "We the people, not I. The journey from I to we to my mind is the journey of progress and advancement." Let us all strive toward this journey. Rabindranath Tagore had dreamed of this destiny in Gitanjali for young India, where mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where world has not been broken off into fragments by narrow domestic walls. The words comes out from the depth of truth. We need to constantly work in order to realizing and forcing our goals, individually in order to collectively responsible. Our beloved President APJ Abdul Kalam had directed us how to shape an unelevated mind. Today we are free to do anything because of our great Indian freedom fighters. We can't imagine that horrible moment, that struggle by our forefathers. They would always be our inspiration, whole of our life. After many years of independence, our country is on the right path of development. Since independence, our country has developed in different sectors. Our country, known all over the world with its glorious culture and traditions. In our Independence Day, let us aware India becomes just one of us to play a dynamic role in national building. Let us pledge dedication, commitment, and patriotism on the road of progress and development. It's not for today, it's for all times that counts. Independence Day is just a reminder to us. Let us promise to make our country proud, being a responsible citizen by following Swachh Bharat Abhiyan and responsibility and duties towards this. At the last,
Much of salutation to the India and its evolved culture and traditions. I finish my words by requesting all to being a responsible citizen. Wish you again Happy Independence Day. Jai Hind. माननीय अतिथिगण, इस सभा में उपस्थित ITER के सभी सदस्यगण और मेरे व्यूअर्स, आज पवित्र स्वतंत्रता दिवस है। उस अवसर पर मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। आज उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। 1947 आज ही के दिन भारत आज़ाद हुआ था। ब्रिटिशों के अत्याचार से भारत मुक्त हुआ था। वो वही ब्रिटिशर है जिन्होंने कि पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे भारत में बस गए। भारत का शासनभार उन्होंने ले ली। शासनभार लेने के बाद भारतीयों के ऊपर अत्याचार, शोषण, लुंठन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद भारतीयों ने अतिष्ठ होकर अंग्रेज़ों को विरोध करने लगा, जैसे कि 1905 में बंग विभाजन, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। वो सब करने के बाद भारतीयों ने अंग्रेज़ों को घोर विरोधी स्टार्ट कर दिया और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन तेज रहा था। गांधी जी के आह्वान से स्वदेशी द्रव्यों को अपनाकर विदेशी द्रव्य वर्जन करने लगे सब भारतीयों ने। और गांधी जी तो अहिंसा उपाय में भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, लेकिन सुभाष बोस का नीति कुछ और था। वो हिंसक उपाय में भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज गठन करके भारत के स्वतंत्रता को एक नई दिशा दिया था। और भी बहुत कुछ वीरों ने भारत के स्वतंत्रता पर अपने प्राण कुर्बान की थी, जैसे तांत्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, उड़ीसा के वीर सुरेंद्र साय, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक आदि। उस सब वीरों के बलिदान से अंत में 1947 आज ही के दिन भारत स्वतंत्र हुआ। हमें आज बहुत खुशी मिल रही है। हम आज खुले आसमान में घूम रहे हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। आज उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन वीरों को सलाम करते हैं और उनके उद्देश्य में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। आओ झुककर करे सलाम, आओ झुककर करे सलाम, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग, खुशनसीब होते हैं वो लोग, जिनके लहू देश के काम आता है। जय हिंद। नमस्कार, मो स्निग्धा प्रभा। ITER इंडिया भर्चुआल प्लाटफर्म रे पालित होउथिबा स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मु आपण मानंकु हार्दिक अभिनंदन जणाउछि एवं स्वागत करुछि। सम्माननीय अतिथि एवं गुरुजन मंडली तथा ITER इंडिया भाई भौणी माने एवं मोर प्रियर भारतवासी, आज ये पवित्र दिवस रे आमे आम देशर 74तम स्वाधीनता दिवस पालन करुअछु। एही महान दिवस रे मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मने करुछि। जदि मोर वक्तव्य रे कोनोसी त्रुटि हुए निजर ज्ञानी गुण रे ताको क्षमा देबे। एकतार घोर अभाव, दुर्बलतार सुजोग नहीं इंग्रेज माने आम देश को अनेक वर्ष शासन करथिले। सेतेबेले कथा कहिबा, काम करिबा, खाइबा, पीबा, बसिबा, उठिबारे आमर स्वाधीनता नथिला। पिलामानंको पाठ पढ़ाइबा पई अनुमति दिया जाउ नथिला। कृषक मानंको उपरे चढ़ा दर रे कर लदी दिया जाउथिला। से माने बहुत कठिन परिश्रम करुथिले एवं बहुत कम मजूरी पाउथिले। ब्रिटिश माने भारतीयों को चाकर भली व्यवहार करुथिले। से माने आम देशर समस्त जिनिस पत्र बोही नहीं निज देश रे बिक्री करुथिले। बहु वर्षर कठिन परिश्रम
ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଅଦ୍ୟମ ସାହସର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅମରାତ୍ମାମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର। ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଭଗତ ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବାଜି ରାଉତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ଏହି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାକୁ ହିରୋ ବୋଲି କହିବା ତେବେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜଣେ ଏମିତି ଏକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ସାହସ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ବଳରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ ଦିବସ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର 40 କୋଟି ଜନତା ଜାଗି ଉଠିଥିଲେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ 100% ସ୍ୱାଧୀନ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା, ଦେଶରେ ଥିବା ଗରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କର ଦେଇ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଆଣିବା, ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଆହୁରି ଆଉ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଯେତେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ITR ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜିର ଏ ସଭାରେ ବା ଆଜିର ଏ ପରିବେଶ ତଥା ଆଜିର ଏ ଦିବସରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ITR ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରକୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶୀଷ ଦେବେ। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। वंदे मातरम। ITR चैनल रो समस्त विजिटर्स क्रिएटर मानंकु मोर आज
पवित्र जातीय पर्व मो समस्त को स्वागत शुभेच्छा और शुभकामना सहित स्वागत करुच्ची। आज स्वाधीनता दिवस अवसर में मते मुख्य अतिथि भाव में स्थान देथिबारु मु ये चैनल क्रिएटर को धन्यवाद देवाक चाहिए। मु एठी आपण मानकर बेसी समय नबाक चाहिए कारण मु जने भल वक्ता नुहे बा वक्तृता दबारे विश्वास रखेनी। मु कथा अपेक्षा काम अधिक विश्वास रखे। तेणु ये परिप्रेक्षी रे मु गोपबंधुंकर गोटे उक्ति उद्धार करने को चाहिए। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकातार जीवनर मानदंड। ये उक्ति मते भारी भल लगे। कथा अपेक्षा काम विश्वास रखुथिबारु एक उक्ति मोर भारी पसंद। मु एठी आपण मानकु दुई तीनोटी कथा कहबी। आमे माने वर्तमान वर्चुअल प्लेटफॉर्म रो सेलिब्रेशन रे अछंती। प्रथमे ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म कथा ही कहबा को चाहिबी। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ये दुईटी केते सुंदर जिनस, किंतु ये दुईटी रो जदि आमे दुरुपयोग करबा ताहले ये दुईटी जाक आम पई अभिशाप रे परिणत हो जिवो, किंतु यह आम पई आशीर्वाद निश्चित। तेणु सेमिति प्रत्येक जिनिसर जदि आमे सदुपयोग न करिबा ताहले एटा सृष्टिर आशीर्वाद आम पई निश्चित। ए सृष्टिटा बा आमे निजे स्रष्टांकर आशीर्वाद, किंतु जदि आमे कथा को ए सृष्टिर समस्त जिनिस को यदि दुरुपयोग करवा ताहले ये आम पई अभिशाप रे परिणत हब निश्चित। एथिरे तिळे मात्र संदेह नाही। मु एठी दुई तीनोटी वर्ग को मोर निवेदन रखिबा को चाहिबी। प्रथमे महिला माननको मोर विनम्र निवेदन। सृष्टि रे महिला मानकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। ये कथा आमे समस्ते जानती। ए बाबद रे अधिक चर्चा करिबिनी। महिला मानकर सृष्टि रे जेहेतु गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही ताकू से माने ठीक ठीक भाव निर्वाह करने उचित। अदरवाइज सृष्टि ध्वंसाभिमुखी निश्चित। कारण सृष्टिर गोटे मुख्य स्तंभ कहि पारंती। मुख्य स्तंभ जदि तार पथच्युति घटाए ताहले सृष्टिर अवस्था कौन हम एक कथा आपण माने निश्चित जानती। आउ गोटे कथा कहबी शिक्षक समाज को। शिक्षक माने होचंती जणे जणे मनीष तैयारी कारखानार श्रमिक। से माने मध्य निज निजर भूमिका ठीक रे निर्वाहन करवा उचित। अन्यथा ये भी आम पाई ध्वंसाभिमुखीर संदेश आनिब निश्चित। तृतीय कथा छात्र मानक पई। छात्र माने मध्य होचंती समाजर भविष्यत। तेणु से माने मध्य निज निजर गुरु दायित्व बहन करवा उचित। जोटा कि कॉलेजिएट्स मानक मु कहबी। प्राइमरी पिला मानक कथा तो कही किसी नाही। से माने शिक्षक बा निजर अभिभावक मानक द्वारा परिचालित। कॉलेजिएट्स मानक मोर निवेदन। आउ कौन कहबी एतिक रे मोर वक्तव्य मु शेष करुछि।
ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଏବଂ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଭାବୁଛି ଆମର ITR ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଳନ କରିବା ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଏ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିଥିବାରୁ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବବିତା ରାୟ, ITER ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବଳ ଓ ବଳିଦାନ ବଳରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଅଗ୍ରଗତିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ମାନିବା, ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ମହାମାରୀ କରୋନା କବଳରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆମ ସଭାକୁ ଆସି ସେହି ଆସନଟିକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ବା ସମ୍ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଥା ଏ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରନୀୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିବି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ITR ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ITR ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଜିର ଆମର ଏହି ସଭାର ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟା ତଥା ମୋର ITR ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିୟର ଭାରତବାସୀ ତଥା ଆମର ଅଗଣିତ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ, ଆଜିର ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରୁ ବହୁତ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣି ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଆଜିର এই 74ତମ ପବିତ୍ରତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ
ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ସେ ସବୁର ନିବୃତ୍ତି ରହିବା ଏବଂ ନିଜେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହିଁକି ନିଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ନିଜର ତଥା ଆମ ଦେଶ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। ତେବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏମିତି ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ଭାବ ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ରଖିବା ଆମେ କେବେ ବି ପଛେଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଚାଲିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଆମେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜିର ଆମର ଇଏ ଶୋ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଭିଉଅର୍ସ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବା ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବ ନେଇକି କ୍ଷମା ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ପେଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନ ବା ଏଇ କରୋନା କାଳରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲା ବା ଛୋଟମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ସହ ଢାଳି ହେଉ ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଆଜିର ଏ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ତେବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମହୋଦୟ ସେ ଆମର ସମାପ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ବା କ୍ଲୋଜିଂ ସଙ୍ଗ ଗାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ITR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତତ୍ପରେ
आज मुख्य अतिथि जी कि आज मुख्य अतिथि हम बहुमूल्य समय दे आम कार्यक्रम को आहरी उत्तम करिसेंती सेथिपाई तांको अशेष अशेष धन्यवाद देवी। तत्पर आमर आईटीआर ग्रुप समस्त मेंबर मानक धन्यवाद देवी। समस्त सहयोग ए कार्यक्रम सफल हो पारि। तत्पर जे कार्यक्रम को आयोजन कर कि मुख्य माने जे कि क्रिएटर प्रशांत सर नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजन करा अशेष अशेष धन्यवाद देवी। तांकरी जो एते भल गोटे कार्यक्रम संभव हो पारि। तत्पर समस्त मोर हृदय धन्यवाद देउछि। उठो साथियों, समय नहीं है ये शोभा सिंगार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, अपने माँ के प्यार का। उठो साथियों, समय नहीं है ये शोभा सिंगार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, अपने माँ के प्यार का। उठो साथियों, समय नहीं है ये शोभा सिंगार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, अपने माँ के प्यार का। पर रख रख कर चलना है मैदान में, फर्क नहीं आने देना है देश जाति के शान में। प्राण हथेली पर रख रख कर चलना है मैदान में, फर्क नहीं आने देना है देश जाति के शान में। सबके आगे एक प्रश्न है, सबके आगे एक प्रश्न है, सीमा में अधिकार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, अपने माँ के प्यार का। उठो साथियों, समय नहीं है ये शोभा सिंगार का, आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, अपने माँ के प्यार का। बच्चे बच्चे के हाथों में हिम्मत का हथियार दो, जो दुश्मन चढ़ कर आया है उसको बढ़कर मार दो।
हिम्मत का हथियार दो। जो दुश्मन बढ़ कर आया है उसको चढ़ कर मार दो। समय नहीं है ये फूलों सा, समय नहीं है ये फूलों सा, समय नहीं है ये फूलों सा अंगारों के हार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, अपने माँ के प्यार का। उठो साथियों समय नहीं है, उठो साथियों समय नहीं है ये शोभा श्रृंगार का। आज चुकाना है ऋण तुमको अपने माँ के प्यार का, 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 अपने माँ के प्यार का। समस्त को धन्यवाद। आजिर सभा एठी सांग हैला एवं मो तरफ तथा आईटीआर परिवार पुणी थरे समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद दे ए कार्यक्रम को एठी शेष करुछि। नमस्कार, जय हिंद।